बहुत कठिन समस्या देकरी मु ये 5 वर्ष धरिकी केउंझर जी समस्या कथा ये सब समाधान करने कथा ताकू मु बड़ कष्ट मत लगी यार सम्मुखीन हाँपाई गोटे कथा मु कहबी मु साधारण खाली विधायक नहीं मु विरोधी दल मुख्य सचेतक पीएससी कमिटर चेयरमैन हाउस कमिटर चेयरमैन एवं आउ गोटे हूँ स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन एवं सांगठनिक दृष्टिकोण बहुत गुरुदायित्व मत पार्टी देछि से कारण जिते बड़े मु विधानसभा मुख्य विरोधी दल नेता हिसाब से जिते बड़े मु सरकार को आक्रमण करे सरकार दोष दुर्बलता को लेकर मुझे बड़े विधानसभा चित्कार करे से सरकार अनेक समय हरड़ घारे पड़ी जो कि मु गोटे टार्गेट माने शिकार हेली सबु समय सरकार मत घेरी करने चेष्टा करती आउ हैरान करने चेष्टा करती आगामी निर्वाचन में जेहेतु भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार करने जाऊँगी एवं ओडिशा रे मोर विजयी निश्चित भाव में सुनिश्चित अच्छी आ विजयी हेले मु भी आशा बांधी जे ओडिशार लोकों को सेवा देवाई निश्चित भाव में ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी जो सरकार हेबो से मंत्रिमंडल रे सामिल हेबी एवं लोकों को सुशासन देवाई केन्दुझर विकास करने ये काम को त्वरान्वित करने निश्चित भाव में अधिक काम करी एवं लोकों को सेवा दे पारि। केन्दुझर जिलार दुख अनेक अच्छी समस्या भी अनेक अच्छी एवं दिन थिला अर्थनीति रे केन्दुझर जिला बहुत दुर्बल थिला समय परिवर्तन हैला लुहा पत्थर चाहिदा बढ़िला केन्दुझर जिला गोटे खनि अंचल एठी प्रधानमंत्री मोदी जी डीएमएफ देले एवं खनि दुर्नीतिर पर्दाफाश करी आपंकर फाइन आकार में अनेक खनि मालिक ठारू हजार हजार कोटी टंका आदाय करले आपंकर अम्बासी आम 16,000 कोटी टंका आज आम हरइछु ए केन्दुझर ओडिशा सरकार नहीं जाइछंती डीएमएफ रे 11,103 कोटी टंका अच्छी तार सुविनियोग हो पारना से भाया कांपा फंड अच्छी नूतन बनीकरण करने तार खर्च हो पारला नहीं जहाँ भी खर्च है आपंकर दुर्नीति एवं लुट होकरी ए अनेक समय अनेक कथा चाहिए करने जमीती आपंकर देखूँ केउंझर गोटे आज पर्यंत आम जिले में जिला हेडक्वार्टर गोटे स्टाडियम ना गोटे जातीय स्तर स्टाडियम होगा कथा जो आमर डीएमएफ पैसा भी अच्छी राज्य सरकार अनेक समय प्रश्न पचार विधानसभा किंतु हो पारला ना ये मु विरोधी दल थिबा कारणरू एवं ये दाबी को मु करबा कारणरू एभली भाव में मत प्रतिबंधक सृष्टि करागला सरकारी दल तरफ मु ताकू एपर्यंत सफल हो पारे ना। देखो माननीय मुख्यमंत्री जो राज्य में विकास कथा कहते वास्तविक ये गोटे प्रहसन कर आज विकास बोले किसी भी करना जहाँ विकास होती आज ओडिशा रे जहाँ विकास होती आज केन्दुझर मो जिले में संपूर्ण भाव में मोदी नेतृत्व में ये मोदी सरकार आसवा फल केन्दुझर डीएमएफ देले अम्बासी रे पैसा आसला आपंकर कांपा फंड रे पैसा आसला किंतु आम जो देखा आज ये 5T गोटे कले राज्य सरकार मत कहतु 5T ना रे गोटे प्रहसन कले केवल भंगा कांथ को रंग टिके करदेबा आजबेस्टस घर को छात घर को टिके रंग करी आपंकर कौन सी प्रकार स्कूल रो विकास कले ना भित्तिभूमि करले ना शिक्षक देले ना स्टाडियम है ना खेल पड़िया है ना आपंकर जदि आम देखा ताहले आज कौन सी भी गोटे जदि आप देखिए 5T ना रे केवल पैसा को सेठी लुटिबा छड़ा किसी काम करले ना ये विकास केवल ये लोक मान को मद आज पीवा गोटे प्रतियोगिता तैयारी करी आज मदुआ कर एवं संपूर्ण भाव में विकास नारे विनाश कर देखो मु एथर निर्वाचन में जितिले चतुर्थ थर पर जितबी एवं निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार हम एवं मु तो जानी किंतु निश्चित भाव में मु जड़े बड़ दाबीदार जेहेतु मु जड़े वरिष्ठ बीजेपी विधायक हेबी आगर नालीबती पाई मंत्री हेबार आशा अच्छी जदि मंत्री हेबी निश्चित भाव में ये केन्दुझर जिलार विकास को त्वरान्वित करी सुनार केन्दुझर करी एवं मो खनि अंचल ये केन्दुझर जिला पैसार अभाव ना इच्छा शक्तिर अभाव केवल अच्छी दीर्घ म्यादी योजना करी भित्तिभूमि को तैयारी करने सहित
ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିଇବା ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କର ଜଳସେଚନର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ବହୁତ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର କରିବା ସହିତ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ସମ୍ବଳ ଅଛି, ରିସୋର୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଯୋଜନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୋର ଆଶା ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ୍ ଘର ତିଆରି କଲୁ। କ୍ଲବ୍ ଘର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଥିରେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲୁ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲୁ, ସାମାଜିକ କାମରେ କିଛି ସେବା କଲୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ମୋତେ ମିଳିଲା, ସମୟ ଆସିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ତ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛ, ତୁମେ ସେବା କରୁଛ, ତୁମେ ଯଦି ବିଧାୟକ ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିବ, ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା ପରେ ସତରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବି ଏ କଥାକୁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଙ୍କି ମୁଁ ନିଜେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ କଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ସରପଞ୍ଚ ଥିବା କାରଣରୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ତିଆରି ହେଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ତ ହେଇଛି, ବିଧାୟକ ବି ହେଇପାରିବି। ଏ କଥା ଭାବନା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କଲି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିକି କାମ କରିଲି ଏବଂ ମୋତେ ମୋର ନିର୍ଭୀକତା, ମୋର ବିଚାରଧାରା, ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତାକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ଏବଂ ମୁଁ 25,000 ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିକି କେନ୍ଦୁଝର ବିଧାୟକ ହୋଇପାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଦଳ। ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଚାରଧାରା ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଇଏ ଆଜି ନୁହଁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ବଞ୍ଚିଛି। ୟାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ମହାନ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଏହାର ମାନେ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିନେ ଥିଲା ଯେ ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚଲାଉଥିଲା, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହୋଇକରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ୟାର ସଂସ୍କୃତି ଯେହେତୁ ମହାନ ଅଛି, ୟାର ସନାତନ ଧର୍ମ ଯେହେତୁ ମହାନ ଅଛି, ଇଏ କେବେ କେହି ତାକୁ ହଜେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ କେବେ ବିଲୋପ ହେଇନାହିଁ। ଇଏ କେତେବେଳେ କାହା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ସିନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଜୀବିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରିକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ବିଚାରଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆଜି ସେଭଳି ଏକ ବିଚାରଧାରା ଦଳକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲି। ମୁଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇବାର, ଇଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାର ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପଶିଲା। ମୋ ଘର ହେଉଛି ରାଇକଳା ସଦର ବ୍ଲକର ଝୁମ୍ପଡ଼ା ପାଖରେ ଏକ ମଫସଲି ଗାଁରେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ପରେ ମୋ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଝୁମ୍ପଡ଼ାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆନନ୍ଦପୁର କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ତାପରେ ଚମ୍ପୁଆ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଲା ପରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁଁ PS ମେମ୍ବରରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଏବଂ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ଏଣୁକରି ସମୟ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଲା ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ କରିବାରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାୟକ କରିବାରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋ ସଂସାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାଇ ଡେଥ୍ କରିଗଲା, ମୋର ବାପା ମା' ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର ଷ୍ଟେପ୍ ମଦର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାରରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛି, ଉତ୍ସାହିତ ମିଳିଛି ଏବଂ ମୋ ଗାଁ ରାଜନୀତିରୁ ମୁଁ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇ ବିଧାନସଭା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଆତ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମନ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅଛି। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ମୁଁ ସକାଳୁ 7ରେ ବାହାରିଲା ପରେ ଦିନ ତମାମ ଏବଂ ରାତି ତମାମ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରି ସାରିଲା ପରେ, କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ
आर दिन सकाळे आसिक पहुँचे 24 घंटा पर्यंत परिश्रम करुँची एवं परिश्रम फल भगवान मते निश्चित भाव देवे। लोकंकर सेवा करुँची टाउटिरी करे ना साधुतार सहित मु लोकंकर सेवा करुँची निश्चित भाव भगवान मते आशीर्वाद करुँच मोर विजय लाभ हम एवं मु लोकंकर सेवा मोर जीवन शेष समय पर्यंत मु करी ये प्रकार मु मोर पण कर गोटे सरकार जदि 25 वर्ष शासन करिवो एवं 25 वर्ष निरंकुश शासन कला परे से राज्य जदि भाग्य न बदलिवो दारिद्र्य सीमारेखा थिबा लोकंकर बीपीएल तालिका जदि कमिबा बदल बढ़ी चलिवो एवं 25 वर्ष शासन रे जदि ओडिशा राज्य भारत वर्ष रे तल आड़ू जदि शेष तल आड़ू जदि प्रथम हब ताहले से राज्य रे समय एमिति आज आसी से लोक माने जो लोक माने तांकु विजु जनता दल मिछ कथार पड़ी जाइथिले एवं सेमाने आज जिते जानी पारिले जे वास्तविक विजु जनता दल नवीन पट्टनायक सरकार विकास ना रे एठी लोकं को मिछ कथा कही अपप्रचार करी केंद्र सरकार योजना को मो योजना कहीकि भोट हाथेबा भोट बैंक तैयारी करवा आज धरा पड़ जाई आज लोक माने ही मन बढ़ी लोक माने ही आज चाहते जे एथर मूल बदलवा दरकार एथि आज नारी सुरक्षा ना रे आज समस्त आज नारी जाति प्रति आज विपद सृष्टि कर मिशन शक्ति ना रे आज नारी को कौन प्रकार महिला सशक्तिकरण करना मिछ कथा कहते से आज लोक मैंने मन बढ़ी एथर आमे अच्छु तैयार एथर ओडिशा रे भाजपा सरकार ये जो कथा आज आसी निश्चित भाव रे आज ओडिशावासी तैयार अछंती एवं डबल इंजिन सरकार करबा पाई मन बढ़ई निश्चित भाव रे ओडिशा रे एथर भाजपा सरकार आसीबो ये निश्चित भाव रे सत होबो।